Hello everyone. Uh, so today we will discuss about consecutive interpreter and note taking. Jadi hari ini kita akan membahas tentang consecutive interpreting dan note taking. So, what is the consecutive interpreting? Jadi apa itu consecutive interpreting? Consecutive interpreting is a method of interpretation where the interpreter convey the message delivered by the speaker when the speaker has stopped speak. Jadi consecutive interpreting itu merupakan suatu metode interpretasi atau metode penerjemahan yang dimana seorang interpreter menyampaikan pesan yang disampaikan oleh penutur ketika penutur sudah berhenti berbicara atau mengambil jeda. How the process of consecutive interpreting? Jadi bagaimana proses consecutive interpreting? There are the three steps for the consecutive interpreting. Jadi di sini ada 3 langkah dari consecutive interpreting. The step 1, listen carefully, atau langkah pertama, dengarkan secara seksama. The second, note important point delivered by the speaker. Jadi yang kedua, catat informasi penting atau poin-poin penting yang disampaikan oleh penutur. And the last, after the speaker has stopped, the interpreter reformulates statement based on notes. Jadi yang terakhir, ketika penutur sudah berhenti berbicara, interpreter atau penerjemah memformulasikan kalimat berdasarkan catatan yang diambil. So, if you talk about the consecutive interpreting, of course, it will be related with note-taking technique. So, what is a note-taking technique? Jadi apa itu teknik note taking? Note taking is a process to note important point or important information from a such a book, presentation, speaker, and other. Jadi note taking sendiri adalah proses pengambilan catatan atau proses pencatatan informasi penting dari suatu sumber, seperti buku, presentasi, penutur, atau lainnya. And then I would like to explain about note taking in the context of interpretation. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan note taking dalam konteks interpretasi. In the context of interpretation, note taking is a technique used by an interpreter, especially oral translator, to record important information conveyed during a translation session. Jadi dalam konteks interpretasi, note taking merupakan suatu teknik yang digunakan oleh seorang penerjemah, khususnya penerjemah lisan, untuk mencatat informasi penting yang disampaikan selama sesi penerjemahan. The main goal is to help the interpreter remember and convey message accurately and efficiently. Dan tujuan utamanya adalah untuk membantu penerjemah untuk mengingat dan menyampaikan pesan secara akurat dan efisien. And of course, there are important aspect must be fulfilled in note taking technique, dan tentu saja
ada beberapa aspek penting yang harus dipenuhi dalam teknik note taking. And the first one is concise and efficient. Nomor pertama ada ringkas dan efisien. The note should be brief but informative enough to remind the interpreter of important point. Jadi catatan harus singkat namun cukup informatif untuk meningkatkan penerjemah akan poin-poin penting. The symbol, abbreviation, and keyword are frequently used. And simbol, singkatan, atau kata kunci sering digunakan dalam hal ini. The second, structure and organization, atau terstruktur dan terorganisasi. The note should be structured in a way that is logical and easy to follow. Jadi catatan harus disusun sedemikian rupa sehingga logis dan mudah diikuti. The use of columns, bullet point, and numbering can help with this. Jadi penggunaan simbol, kolom atau penomoran dapat membantu dalam hal ini. Number 3, symbol and abbreviation. Developing a personal system of symbols and abbreviation can speed up the note-taking process and reduce the time needed to write. Jadi nomor 3 adalah ada simbol dan singkatan. Jadi mengembangkan sistem simbol dan singkatan pribadi dapat mempercepat proses pencatatan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menulis. And number 4 is context atau konteks. The notes should be detailed enough to provide the context necessary to understand the message original, but not so that it becomes confusing. Jadi nomor 4, konteks. Catatan harus cukup rinci untuk memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami pesan aslinya. Tidak terlalu panjang sehingga tidak membingungkan pendengar. And the number 5, balance between listening and taking notes. Jadi nomor 5 adalah keseimbangan antara mendengarkan dan mengambil catatan. An interpreter must be able to listen actively while taking notes. Jadi seorang interpreter harus mampu mendengarkan secara aktif saat mereka sedang mencatat. And this multitasking ability is essential to ensure that no information loss. Jadi kemampuan multitasking ini membantu penerjemah untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang hilang. And the last, practice and experience atau praktek dan pengalaman. With practice and experience, the interpreter can develop a note-taking style that is most effective for them. Jadi dengan pelatihan dan pengalaman, seorang penerjemah dapat mengembangkan gaya pencatatan yang paling efektif bagi mereka.
So the next, I would like to explain about the relationship between consecutive interpreting and note taking. Jadi selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan hubungan atau keterkaitan antara consecutive interpreting dan note taking. The consecutive interpreting and note taking have a close relationship in the context of interpretation in oral translation. Jadi consecutive interpreting dan note taking mempunyai hubungan yang erat dalam konteks penerjemahan secara lisan. And there are the explanation about relationship between in two context. Jadi berikut adalah penjelasan antara hubungan antara consecutive dan note taking. The first one, the need to recall information atau kebutuhan untuk mengingat informasi. Note taking help the translator to note down important point, so they don't have to rely entirely on their memory. Note taking membantu penerjemah untuk mencatat hal-hal penting dan mengingat hal-hal penting, sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada ingatan mereka. And the second is organizing information, atau pengorganisasian informasi. Note taking during consecutive interpreter help the translator to organize the information in a logical order. Jadi catatan yang dibuat selama sesi interpretasi membantu penerjemah untuk mengatur informasi dalam urutan yang logis. This is important. Jadi ini penting because the translator must be convey the message with a clear and coherent structure. Jadi ini penting karena penerjemah harus menyampaikan pesan dengan struktur yang jelas dan runtut. And the third is accountability and accuracy. Note taking increase the accuracy of interpretation by ensuring that important point details are not missed or misrepresented. Atau note taking membantu meningkatkan akurasi dari proses interpretasi dengan memastikan bahwa poin-poin penting dan rincian tidak terlewatkan. The notes can serve as a reminder or quick reference, atau catatan bisa berfungsi sebagai pengingat atau referensi cepat for detail such number, name, or technical term. Jadi dapat membantu untuk referensi cepat untuk mengingatkan, seperti referensi cepat untuk detail ya, seperti nama atau istilah teknis. And the last is skill development atau pengembangan kemampuan. Mastering note taking technique is an important part of training for consecutive interpreter. Jadi menguasai teknik note taking adalah bagian penting
dari pelatihan seorang juru bahasa atau seorang penerjemah konsekutif. The ability to take notes effectively allow translator to work more confidently and efficiently. Dan ya, kemampuan mengambil catatan ini atau kemampuan note taking yang efektif memungkinkan penerjemah bekerja secara lebih percaya diri dan efisien. The good note taking practice involved practice and experience to find the system that work best for each translator. Jadi latihan pencatatan yang baik melibatkan latihan dan pengalaman untuk menemukan sistem yang paling sesuai untuk setiap penerjemah. So, after all, can take the conclusion. Jadi setelah semuanya dapat disimpulkan. In conclusion, note taking is an important skill that support the process of consecutive interpreting. Jadi kesimpulannya, note taking atau teknik mencatat merupakan keterampilan penting yang mendukung proses interpretasi konsekutif. It helps in remembering and organizing information, increase the accuracy, and facilitates the development of the interpreter's professional skill. Jadi ini membantu interpreter untuk mengingat dan mengatur informasi, untuk meningkatkan akurasi dan memfasilitasi pengembangan keterampilan profesional penerjemah. So that's all for today. I think enough. Thank you for your time. Thank you for your attendance. See you next time.